and welcome to Sandpaper. So, today is part 2 and the final part of the claims and analysis series. And today we will also reveal the cutoff which is expected of APSC from the side of Sandpaper. ठीक है sir? So, those who are watching us for the first time, I just realized that last video যে এনেকুৱা বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে যোনে আমাক for the first time চাই আছে, as we are a little new to the YouTube and overall to the coaching enterprise. So, I am Ashmita Ba. I'm Ashmita Rekha Bora, also known as Ashmita Ba. I was ranked 9 in Assam Land and Revenue Service in APSC 2019. I cracked my APSC in first attempt. I am the founder director of Sandpaper, and I'm also the polity faculty, governance faculty, ethics faculty. I take care of your current affairs and I take care of your mentorship as the super mentor of Sandpaper. So if you join Sandpaper, I'll take care of your polity, I'll take care of your governance, ethics, international relation, and also current affairs. আৰু আমাৰ আৰু তিনিগৰাকী অফিচাৰ আছে ইন Sandpaper now. We are 4 officers and 4 interviewees, making us the first institute to have so many credible people in the same umbrella. So we call ourselves the number 1 credible team of whole Assam for APSC. And now from that number 1 credible team, time lagi gol because credible hoy because we are quality control chota team to ekane sai meli we don't want to rush and give you the wrong answers. Ami student or pro feedback lolu Google format ki kune ki because this is your career. যদি আপোনালোকে ভুল আনসার মার্ক কৰি ভুল ক্লেম দি পঠাই থয় এন্ড এক্সপেক্ট কৰি থাকে যে এটুটো মই ক্লেম ধৰিছোৱে এটুটো মই পাই যাব লাগে তেনেকে আমি মোস্ট নাম্বাৰ অফ ফোন কলস পাইছো আস্কিং ফৰ আ ভ্যালিড ক্লেম ফৰ দ্য জয়মতি যোনটো কোয়েশ্চন আহিছিলে saying je bhul hoy. We will show you how the APSC was not wrong about Joymoti. APSC is 100% right about Joymoti. Then some talked about junto Tilesori Borua boli bohuta mark korise, wrong answer mark korise, it death squad or question to. A lot of people are calling us asking for a valid source. Hetu bhul হেতু আমি দেখুৱাম APSC is right আপোনালোকে মেজৰিটি যোনটো তিলেশ্বৰী বৰুৱা মাৰ্ক কৰিছে that is wrong and I also got to know কি যেতিয়া আমি খুদিছো কি আপোনালোকে কৰপা পাইছে যে তিলেশ্বৰী বৰুৱা হয় they named some book which is very hyped but not standard হেকাৰণে মই কৈ থাকো কি we should always follow standard books এনে মই কৈ নাথাকো কি বুকলেটৰ পৰা দূৰত পলাওক এনে কৈ নাথাকো মই বুকলেটৰ পৰা দূৰত পলাওক students are asking us day and night about these 2 questions very seriously এটা এই জয়মতি question টো আৰু এটা ডেথ স্কোৱাড question টো ডেথ স্কোৱাডৰ কোন মানে ঢুকাইছিলে সেই question টো and আমি সাৰপ্ৰাইজ মানে ঠিকেটো আছে because আমাৰ যোনটো আনসাৰ কি হয় হেতৰ মতে ঠিকে আছিলে because we analyzed it properly আৰু Assam faculty taught it properly but then they are naming some book which is in the market by some like unwarranted author hekarne I keep on saying stay away from unwarranted authors, stay away from hyped books. Standard book bula eta bostu ase he standard books follow koro and ahomor khetra I have already made a book list video. Please go and watch that book list video and jonbur market appropriate kitab bonwa jay dora dori ke please don't follow them. Ita ei duta question jodi apni he kitab mote likhise you have straight away lost 4 marks তাৰ ওপৰত নেগেটিভ মাৰ্কিং খিনি আছে and সেই 4 marks আৰু সেই নেগেটিভ মাৰ্কিং টো আপোনাৰ ইন আৰু আউটৰ কোৱেশ্চন কৰি দিব পাৰে সো হেকাৰণে আমি যে বাৰে বাৰে কৈ থাকো স্ট্যান্ডার্ড বুক পিডিএফ ৰ পৰা দূৰত যাওক বুকলেটৰ পৰা দূৰত যাওক কমাৰ্শিয়াল পাৰপাসৰ কাৰণে বেলেগৰ ফাইদা হৈ গৈছে you took the book you read it you wrote their purpose is done your career is at stake হেকাৰণে বাৰে বাৰে কৈছো stay away from this kind of books যাৰ অথৰৰ কোনো এনেকুৱা ব্যাকিং নাই কি তেওঁক আমি ৰিলাই কৰিব পাৰো টু বি এন এক্সপাৰ্ট অফ দ্যাট সাবজেক্ট look at the author ki teo kun groundot hekhon kitab likhise if a history book is written by someone is the person a historian if a geography book is written by someone is the person a geographer if a political science book is written by someone is the person related somehow to polity enukwa ke jodi apuni book of standard ba author ok check nokore tetia hole you are going in a completely wrong direction chalo so today eta bostu we are going to start from question number 2 question number 2 মানে কি 1 পৰা 30 লৈকেটো আমি জুৱা ক্লাছত কৰিছো আৰু জুৱা ক্লাছত মই যোনটো 2 দিছিলো এই 2 টোত মই কৈছিলো কি APSC এ কাৰেক্ট আনসাৰ দিছে ৰাইট তাৰ পিছত I saw properly ৰে তাৰ পিছত I saw very properly and I found out যে ঠিকেই কৈছে ষ্টুডেন্টস সকলে যে যোনটো question হয় it is very open ended they are toxic and carcinogenic it is a very all inclusive statement যে all it now it sounds like that
all all nanomaterials are toxic and carcinogenic কোৱা যেন লাগিছে ঠিক আছে গ্ৰাফিন বা nanoscale বা paint এইকেইটা কথা আমি নাযাওঁৱে বাট যদি ওৱানে আমি এলিমিনেট কৰি দিব লগা হয় তো আনসাৰ শুড হ্যাভ বিন এ হয় না কিন্তু আনসাৰ ডিট হৈছে ডি এতিয়া আই went মোৰ কাম যোনটো to give you materials of clay and I found two materials. Okay, I found more materials, more than two materials. So this is a PIB. This is a PIB excerpt. Date 4th October 2023. PIB Delhi. Jo they have talked about a nano biotechnological approach using a unique solution of gold nanoparticles that help improving the site-specific delivery of cancer disease management. So when we are promoting a nano particle মানে gold or nanoparticle আমি promote কৰি আছো officially from the side of the government to help in cancer management and treatment তো cancer management কৰাটোৱে cancer creation কৰাটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে that cannot be so if nanoparticles are involved in managing cancer how can they be carcinogenic so এটোতো হ'ব নোৱাৰে number one point is wrong by itself another one although this is not ours এটো অফ আমেৰিকা এটো আমেৰিকাৰ এটা গভৰ্নমেন্ট তেওঁলোকৰ গভৰ্নমেন্ট ওয়েবসাইট হয় এটো যে দ্যাট কোট হৈছে কি ন্যানো টেকনলজিৰ পটেনশিয়াল বেনিফিটছৰ কথা কৈছে যে হাউ হাউ ইম্প্যাক্টফুল ইট উইল বি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশন তাৰপিছত বায়োমেটেৰিয়েল ডিজাইনিং বায়ো ইমেজিং থেৰাপিজ এক্টিভ ইমপ্লান্টস তাৰ মানে যোনবোৰ ইন মেডিচিন মোস্ট ইন্টাৰেষ্ট উইল বি অফ ন্যানো পাৰ্টিকলছ টু এনহেন্স ড্ৰাগ ডেলিভাৰী উইথ ইন্টাৰেষ্ট অলসো ইন ভিট্ৰো ডায়াগনস্টিক্স সো হেলথ যোনটো সেক্টৰ হয় that nanoparticles are a বহুত ডাঙৰ অবদান হ'ব বুলি আমাৰ গভৰ্নমেন্টেও কৈছে আমেৰিকান গভৰ্নমেন্টেও কৈছে also this is again a government organization's website IFFCO so yat ki koise etu bostu moi kiyo rakhilu because here they are approving nano urea okay they are approving nano urea and yat clearly koise je independently nano urea has been tested and certified with bioefficacy biosafety toxicity and environmental suitability by NABL accredited GLP certified laboratories so carcinogenic juntu point hoy hey carcinogenic point to ami counter koribo paro using PIB aru juntu toxicity point hoy hey toxicity point to ami counter koribo paro using this IFFCO juntu hoy apnaloke google korile pai jabo nola I will put this screenshot out in the telegram channel to join kori lobo so jeta carcinogenic aru toxicity duita matter jeta ami counter kori dim to automatically number 1 point gets wrong to all statement wrong 2 1 galat hoy jabo and answer hoy jabo 2 and 3 okay to mo jabar quad bhul hol please look at it and rectify it chalo now we'll move ahead so apni jane how we were operating left hand side dot we show you the question right hand side dot we show you from where it came from our side because we have quite a few number of questions from our side so then we'll get to know kya A2 eta bahut much debated question very debated এটুক লৈও কাফি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফোন কৰিছে কি কোবাত দেখিছে এমপ্লয়মেন্ট হ'ব লাগে so this has to be very clearly seen so question 2 asile what are the main objectives of Assam Millet Mission etu bostu a question 2 specifically moi Gyandiparu nishante mili 2-3 times jetia ami apnalokok exam hekhwar agote nijor answer ki di disilo so 2-3 times we verified this question only because of this point okay kyo moi koi dim apnak etia what are the main objectives of Assam Millet Mission? Raise nutrition quotient, increase farmers' income, contribute to crop diversification. Eto amar test series of question. Aru test series of question eya sob Chainika katise Assam related junbur amar question hoy amar Assam faculty Chainika. She has made this. The Assam Millet Mission, which was launched in 2022, will continue till 29 and aims to improve nutrition, farmers' income, and enhance productivity and crop promote diversity. She gave away this straight. Okay, straight this said. So even if I'm getting a little bit of criticism, je ami we are claiming, but jetia hobdoi mili jay, tetia moi ki korim eta. Okay, upay nai. We have to claim it because it has indeed matched the questions from our test series. So etia kotha to hol, yes, raise nutrition to hoy, increase farmer income hoy, contribute crop diversification hoy. Kintu ami often pahori jao the main point, which is main. Okay. A2 যেটা আমি find out কৰিলো this is where we had to look at it twice and thrice okay আপোনালোকে সাকে এটো already পাইছে this is a press release from Chief Minister's Public Relation মানে CMPR or পৰা CMPRC কব সাকে এটো CMPRC দিসপুৰৰ পৰা এটো এটা press release হয় of 2022 য'ত তেওঁ লিখিছে Millet Mission
will help in nutrition quotient, doubling farmers income and crop diversification CM তো এইটো হল আমাৰ CM ছাৰে কোৱা কথা okay তেওঁ নিজৰ মুখেৰে when he gave the speech about Assam Millet Mission, he by default told about nutrition quotient, doubling farmers income, crop diversification, and it has directly been given in our press release. Apuni jetia ekhon pabo moi Telegram group ot di dim, you just search the word employment, okay? Apuni এই employment শব্দটো just search কৰি চাব গুটে পেপাৰ খনত আপুনি দেখিব কি employment শব্দটো গুটে পেপাৰটোত কতো নাই. So yes, ancillary effect hobo pare, but that was not the question. The question was, what is the main objective of Assam Millet Mission? And the main objective of Assam Millet Mission was not employment generation according to the government of Assam. So number 4 no hobo, baki tinta hobo, the answer was B. Okay, so isme claim karne se nahi milega. Which of the following is not a dimension of social progress index? So social progress index etu 2022 eta newser pa aha hoy, which we have not claimed. Ki koiso ami assess the performance of state ki dimension of, there are 3 dimension of social progress index: basic human needs, foundation of well-being, opportunity. So ki postu nai involve here, that is per capita income. So answer will be D. Eto thike ase answer ki, there is no need for K. Again a disconnected question, kahi se aa jane wala question. Kudise Assam plantation labor rules or katha udise 1956 or hoy. So answer is going to be D. Very factual. Ami pohan asilu. Quite easy aise ebar, like not very complicated schemes. So question to e kudise Uday scheme or katha, not very complicated. Ami maximum e janwe je it is Ujjwal Discom assurance yojna. To eto olop puronai scheme hoy, recent scheme nohoy. Aru Ujjwal Discom Assurance Yojana or Uday provides for financial turnaround and revival of discoms, that is power distribution companies, and importantly also ensures a sustainable permanent solution to the problem. So providing for financial turnaround and revival bole jeta koa hoy, so answer automatically becomes D. Okay, so the answer is correctly given in APSC, to usme there's nothing to claim. So economics, Darren A. Smoglu and Simon Johnson and James A. Robinson ki kotha 2024 economics paise, economics or Nobel Prize paise. It's something that I think all of us have studied. Eto amar monthly magazine or excerpt hoy, eto amar monthly magazine, I think November monthly magazine or hoy. তো তাত আমি লিখিছো কি মেমোরিয়াল প্রাইজ ইন ইকনমিক্স awarded to Amuk explains why society with poor rule of law and exploitative institutions do not generate sustainable growth. So institution is the answer, institution or kothai ami koisu. So correct ase answer ki, tar aru kobo laga ekো নাই. Eto to second maximum e parise je golden bat ICC championship trophy kune paise. And I keep on saying jodi apnaloke mur current affairs class ot ahise, তো আপুনি শুনিবই মই বাৰে বাৰে কৈছো সিনেমা তাৰপিছত স্পৰ্টস এইগিটা হল ফেভাৰিট জনাৰ অফ APSC ৰাইট নাও, এটা না এটা প্ৰশ্নটো সুধিবই. সো আপোনালোকে পঢ়িবলৈ ইভেন 120 প্লাছৰ যোনটো আমাৰ PDF দিছিলে জ্ঞানদীপে, সো তাতেও আমি বাৰে বাৰে কৈছো যে স্পৰ্টস আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড চিনেমা আৰু বুকছ অলসো, বুকছ তো আগৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. সো স্পৰ্টস এণ্ড চিনেমা কো छोड़के ইউ ক্যানট প্ৰিপেয়াৰ ফৰ APSC এনিমোৰ. সো গোল্ডেন ব্যাট কোনে পাইছে? গোল্ডেন ব্যাট অবভিয়াছলি পাইছে আমাৰ হেৰিয়ে, golden bat paise. Amar answer A boli likhi thoi diso kali, question number 36 Rachin Ravindra. Aru eto ami ade mention koriso, I hope yes, Rachin Ravindra has been named as a player of the tournament, Rohit Sharma has been named as a player of the match. Okay, chalo, so answer key is right, there is no need to claim. Question number 37, what is the time period of 16th Finance Commission of India, which is chaired by Dr. Arvind? Aru time period to hudise এটো হল the raw file of my CA module. গমে পাইছে সাকে যোনটো আমাৰ CA module আছিল তাৰ raw file টো এনেকুৱা দেখাত, আৰু হেটো যেটা প্ৰসেস কৰি দিছো হেটো CA 365 টাইপ হৈ গৈছে দেখাত. তো মোৰ ওচৰত সময় নাছিলে কাৰণে মই ইয়াতে সার্চ কৰি উলাই দিছো. তো ইয়াতে আমি very আৰাম সে কৈছো, panel will make its recommendation available by 31st 2025 covering a period of 5 years commencing from 1st April 2026. So যদি 1st April 2026 পৰা start হ'ব বুলি already কৈছে ফাইনান্স কমিশন, তো ইয়াত 1st April 2026 অপশন এটাই আছে,
1st January আছে 1st April আছে 2025 so 1st April 2026 ৰ অপচন এটাই আছে আপুনি যদি স্টাৰ্টিং টু মনত ৰাখি দিলে হয় যে ডক্টৰ অৰবিন্দ পানাগৰিয়াৰ আন্ডাৰত 1st April 2026 ত যোনটো আমি অলৰেডি পঢ়াইছে হেতু আন্ডাৰ হ'ব বুলি যদি আমি গম পালোহেতেন তেতিয়াহ'লে অটোমেটিক্যালি আমি আনসাৰ জানি গলোহেতেন আমি 15 ফাইনেন্স কমিশনৰ টেনিয়ৰটো সুধিছো 16 টো সুধা নাই কিন্তু 16 টোৰ ষ্টাৰ্টিং ডেটটো আমি আপোনালোকক পঢ়াই দিছিলো ইউজিং which you could have easily solved the answer so आंसर की ठीक है उसमें क्लेम करने का कुछ नहीं है अनदर वेरी स्ट्रेट कट थिंग फ्रॉम आवर करंट अफेयर्स এইটো আমাৰ CA মডিউল হয় মানে এইটো আমাৰ প্ৰসেস ফৰ্ম হয় ঠিক है ये व्हाइट वाला जो CA 365 হয় this is the process form and this is the raw form the black one এটি মই পঢ়াইছিলো and CA 365 was made for the teaching of the students so which of the following are active Indian research centers Indian research stations in Antarctica Dakshin Gangotri Maitri Bharati and Tushar so yate ami very clearly likhi roisu India's first Antarctic research station was Dakshin yes Dakshin Gangotri 1983 hoile 983 hoise but India currently operates only two research stations Maitri and Bharati so answer was also C that is Maitri and Bharati so सीधा question we have asked so ठीक है एतो दारो APSC ठीके কৈছে that nothing to claim this question ইয়াৰ পৰা অলপ কমপ্লিকেচি আৰম্ভ হয় so honestly we could not find any source which could confirm any of it okay আৰু সময় নহল চাগে যদি আমি লাইব্ৰেৰী গৈ চালো হেতেন কিতাপ নিকাল কে the old ones হা একদম পুৰণা কিতাপ বুলাই পেলাই যদি আমি চালো হেতেন তেতিয়া চাগে পাই গলো হেতেন মই ৰিসাৰ্চ পেপাৰ চাইছো কেখনমান সবে চাইছো আমি এই কোৱেশ্চনটোতে আমি গুটে টাইম বহুত টাইম লৈ ললে এই কোৱেশ্চনটোৱে তো ৰিসাৰ্চ পেপাৰ আমি কোৱাইট আ ফিউ চাইছিলো আমি ৰিসাৰ্চ পেপাৰবোৰ ট্ৰেক ডাউন কৰি লাষ্টত বিশ্বনাথলৈকে জিৰো ইন কৰিব পাৰিলো হা কিন্তু उसके अंदर কোনটো ভেনিউ আছিলে হেতু আমি জিৰো ইন কৰিব নোৱাৰিলো ঠিক है so we will not have any comment on question number 39 হেতু আপোনালোকে যদি জানে হেতু আমাক সোর্সটো দি হে দিব তেতিয়া আমাৰো মানে ইউজফুল হ'ব ইন ফিউচাৰ okay okay number 40D D hoy answer to who delivered the welcome address of Hindu Mahasabha conference which was held in 1926 so catch aisa hai je we have already taught je Torun Ram Pukon Gopinath Bordelen Chandranath Sharma Deo teolukor hol congressor manu they were from Congress that is Indian National Congress edinot ar teolukor bahut active freedom fighters ho asile all three of them were active freedom fighters as well leaving Pitambor Debo Goswami Dev so answer would have been logically D but yes I know je upay nai kisuman লজিক্যাল গেसेस আমি মাৰিব লাগা পৰিস্থিতি there will be some situations এবাৰ নহয় আগলৈকে মই আগতো ইয়াৰ আগৰ যোনটো মই এডভাইস ভিডিও দিছো তাতো মই কৈছিলো if you remember some calculated risk we all will have to take হে ক্যালকুলেট ৰিস্ক এটো এটা ক্যালকুলেটেড ৰিস্ক হলে হয় যদি আপুনি ডাইৰেক্টলি হিন্দু মহাসভাত কোনে কৈছিল তো নেজানে কিন্তু এই তিনিজন জানে কি they are members of Indian National Congress by default Pitambor Debo Goswami Deবৰ নামটো আমি মাৰ্ক কৰিব পাৰিলো হেতেন okay so again almost straight question Ahom Hongrakkhini Sabha was founded by Chandranath Sharma Gopinath Bordele Gurodhar Soliha আৰু Ambikagiri Rai Chaudhary so Ambikagiri Rai Chaudhary is the answer আমি এটো question আমাৰ টেস্ট সিরিজত দিছো আৰু টেস্ট সিরিজত আমি লিখিও দিছো কি formed Assam Hongrakkhini Sabha this is a straight question এতিয়া যদি আপোনালোকে আমাক কয় কি you cannot claim মই কি কও এতিয়া যে it is not okay it is not I keep on saying this we had 44 sessions of current affairs and we have 45 tests I know etu kom nohoy I know kintu APSC ke liye itna padhna padega in fact test series keneke pohibo lage hetur uportu moi video banaiso je apuni je ebar test series to dile test series di pahori jabole test series nohoy test series di pele bare bare revise koribe test series hoy juni amar logot test series dise teolukok 10 attempts loke ami test series disilu 10 attempts why tetia loke test series di thakibo lage jeta loke apni dia jonbur answers hoy bur mind print hoi na jay kyo tetia loke test series di thakibo lage that is the purpose of test series so Ambikagiri Rai Chaudhary jonto question hoy straight away I say this all questions are not from my side e amar Assam faculty Chainika katise ebur sob Chainika kate all everything is Chainika's credit so she is a very important member of Sandpaper family to teo katise ebur jimman Assam ase apni dekhibo agoto dher and we have taught correctly we have given correct resource and we are very happy about that sabo so answer to kolwe thike koise no claim will be done etu Maitri Ashram this is a YouTube video okay this is Chainika and Amol Prabha Dasor bishoye আমি এটা YouTube ভিডিওত পঢ়াইছিলো
Okay, we taught in a YouTube video and it was very thought YouTube video because আমি ভাবিছিলো কি it will be important. Assam women freedom fighters এর বিষয়ে বহুত কম ইনফরমেশন আছে তো তার বিষয়ে we decided to make a video out of it and we shared the PDF in our Telegram channel, we shared the PDF in our exclusive group. So that Odise Methi Ashram, later renamed as Kasturba Ashram, was established at Saranya Hills, Guwahati by whom? Etu question হয় Amal Prabha Das, she was the founder of Kasturba Ashram at Saranya Hills in Assam. Straight Amar Porva Paha, straight. তাকো ইউটিউবত আপোনালোকে ক্ৰছ চেকো কৰিব পাৰে কি হসাকে পঢ়াইছে নাই জাস্ট চাবো মে প্ৰিলিমছৰ আগে আগে দিয়া ভিডিও হয় চাবো whether we have taught this or not. So Kasturba Ashram at Sarnia Hills, directly this question has come. So the answer is right. All claim might not be fruitful. এইটো এটা প্ৰশ্ন যোনটোক লৈ আমি 22টা ফোন কল পাইছো 22 phone calls and all phone calls are asking us authentic source লাগে because question to wrong. আমি তো সারপ্রাইজ হয়ে গেল কোয়েশ্চন তো কিয় রং আমি তো ঠিকই আনসার দিছো নাই নাই ম্যাম আমি পঢ়িছো XYZ বুকলেট খনত যে আনসার ইজ তিলেশ্বৰী বৰুৱা এটা ফান ফ্যাক্ট we have already taught this and তিলেশ্বৰী বৰুৱা ৰু নামটো আছে নাও সেম ভিডিও যোনটো আমাৰ আসাম উইমেন ফ্রিডম ফাইটাৰ ভিডিও হয় হেতু যোনটো তমল প্ৰভা দাসৰ বিষয় আছে হেতুতে আমাৰ যোনটো আমাৰ কিবা হৈছিল যোনটো আমাৰ ডেথ স্কোৱাডৰ কোয়েশ্চনটো হেতু তাতেও হুটা আছে আমি কনকলতা বাইদেউৰ বিষয়ে এটো মানে কৈ আছিলো তাৰপিছত তিলেশ্বৰী বাইদেউৰ বিষয়েও ইয়াতে আছে যোনটো ইয়াত লিখিছে তিলেশ্বৰী was a little behind মনবৰ নাথ who headed the local মৃত্যুঞ্জয় বাহিনী and was leading the group. So দুইটাই প্ৰশ্ন আমি একেলগে উত্তৰ দিয়ে দিছো যে মনবৰ নাথ আছিলে who stood at front of the death squad and তেওঁৰ পিছত আছিলে তিলেশ্বৰী বৰুৱা that we already have taught. কৰ পৰা পঢ়াইছো that also we will show. This is a Monbor Nath and Dhekiyajuli firing 1942 article from Azadi Ka Amrit Mahotsav official website. Okay? This is from there. It's an official website. আৰু ইয়াতে ধুনিয়াকে আপনি পঢ়িলে দেখাই পাবো কি here it's already written that yes death squad blah 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 Seva Dal was one Mrityu Bahini was another each marcher Bharat Mata Ki Jai etu sao all the marchers along with Monbor Nath raised the flag slogan Vande Mataram Bharat Mata Ki Jai he was holding the flag unfurled blah 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 is baki kini gom power ami তো কথাটো হল মনবৰ নাথ আৰু ঢেকিয়াজুলি ফায়াৰিং বুলি স্পেশালি হেৰি আছে আমিও পঢ়াইছো তিলেশ্বৰী নাথ was behind তিলেশ্বৰী বৰুৱা was behind মনবৰ নাথ so I don't know from where students are getting it যে তিলেশ্বৰী বৰুৱা আনসাৰ হ'ব লাগে তিলেশ্বৰী বৰুৱা আনসাৰ হ'ব নালাগে আপুনি জোৰ পৰা পঢ়ি পেলাই তিলেশ্বৰী বৰুৱা আনসাৰ দিছে please understand that that is not a valid source প্ৰতিখন কিতাপ যোনটো বজাৰত পায় পঢ়িব যোগ্য নহয় আৰু আপুনি এটো লগত আৰু এটা প্ৰশ্ন দেখাম এতিয়া আপোনাক এবোৰ বস্তু দেখো আৰু কোৱেশ্চন লালে তো আৰু মানে আমি গম পাই গৈ থাকিম I have not studied the book I don't think it's worth it তো জুনেও পঢ়িছে you will be able to understand ki you have lost precious marks কি ভুল মার্ক কৈ থৈছে because you learned that in your booklet যে এটো হে হয় এটো নহয় so please be very careful আপনি 4 মার্ক প্লাস মাইনাস মার্কিং বোৰ পাইছে because of this okay answer হয় মনবৰ নাথ আৰু আমি এটো অলৰেডি আপোনালোকৰ ইউটিউব ভিডিওত পঢ়াইছো চাই লব পাৰে so claim কৰি লাভ নাই claim নহয় APSC answer case right now this is a interpretation wala question okay this is a interpretation wala question so ইয়াত কৈছে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই created a standing army হেতুটো হয় আৰু the king was plotting to kill the বুঢ়াগোহাঁই হেতুও হয় so question কৈছে both A and R are correct and R is the correct explanation of A both A and R are correct and R is not the correct explanation of A তো আমাৰ answer to হয় B যোনটো APSC এর answer হয় why because yes Purnananda Borgohain was creating a standing army yes the king was plotting to kill the Borgohain that's also true but এনেকুৱা নহয় কি to king was plotting to kill the Borgohain he karone Purnananda Borgohain was creating a standing army etu logically imply নহয় to each other so both of them are correct but reason is মানে reason assertion to ulta hoise if you know what I mean king was plotting to kill the Borgohain okay and Purnananda Borgohain created a standing army so these both are not implied reasons of each other he karone answer will be B not A for that matter okay now a answer key is right but ako etai kotha this is a subject to interpretation thing eto direct answer apni kotu na paয় okay eto direct answer kotu na paয় even if you want to claim you can ha risk lobo kyo lage apni claim kori dibo pare ki according to you correct explanation hobo lagisile duita you can do that right kintu potha to ene koa ki
আই ডোন্ট থিংক আপুনি ডাইৰেক্টলি এইটো ক'ৰবাত লিখা পাব যদি আপুনি ইনডাইৰেক্টলিও ক'ৰবাত ইমপ্লাই কৰিব বিচাৰে ইউ কেন ডু ইট ৱাই টু টেক দ্য ৰিস্ক ডিপেণ্ডছ অন APSC দে ৱান্ট টু টেক ইট দে ডোন্ট ৱান্ট টু টেক ইট অ'কে নাও দ্য কুৱেশ্যন যোনটোক লৈ পেলাই বহুত ষ্টুডেণ্টে ফোন কৰিছে আমাক যে তেওঁলোকে এই কুৱেশ্যনটো বেলেগকে মাৰি থৈ আহিছে উইচ অফ দ্য ফলোইং আৰ ফলছ বুলি কৈছে দ্য ফিল্ম ৱাজ প্ৰডিউচ বাই চিত্ৰলেখা মুভিটন এইটোৱে মষ্ট কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল থিং দ্য ফিল্ম ৱাজ বেছড অন ড্ৰামা বাই পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা এইটোৱে আমি লিখিছো যে নহয় ৰসৰাজ লক্ষীনাথ বেজবৰুৱাই লিখাৰ পৰাই জয়মতী কোঁৱৰী যোনখন প্লে হয় সেইটোকে মুভি বনাইছিলে দ্য আৰ্টিষ্ট ৱেৰ ড্ৰন ফ্ৰম ৰেচপেক্টেবল ফেমিলিজ in those days you have to be coming from a privileged background to be a part of the movies non privileged background of aha hero hawk heroine hawk it was very difficult to be a part of the movie industry so olapan privilege lagibo olapan respectable family hopoi lagibo so 3 has to be right jodi 3 right ho jaye tete hole ye bhi galat hai tab so 2 to galat hi hai ye bhi galat hai sorry ये भूल हो गया 2 तो गलत ही है সো এইটো ভুল আৰু পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা এইটো ৰাইট হ'ব পাৰে এইটো বৰ আমাৰ হেল্পফুল নহল বাৰু কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল দ্য ফিল্ম ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ফিল্ম টু ডেলভ ইন টু ৰিয়েলিজম সেইটোৰ ওপৰত নগৈ পেলাই আমি চিত্ৰলেখা মুভিটনটোৰ বিষয়ে চাওঁ অ'কে চ' যেতিয়া 90 ইয়াৰ্ছ হৈছে যেতিয়া 88 ইয়াৰ্ছ হৈছে 89 ইয়াৰ্ছ হৈছে আমাৰ প্ৰাগ নিউজৰ এইটো পৰ্টেল হয় তেওঁলোকেতো প্ৰতি বছৰে কভাৰ কৰি আছে জয়মতী কথা আৰু এইটো দ্য ৱায়াৰৰ এটা ইটছ এ নেশ্যনেল ভেৰি অক্লেইমড নিউজ পেপাৰ তো তাতে ওলোৱা এটা ষ্টৰী এইটো প্ৰাগ নিউজত এটা ওলোৱা ষ্টৰী আৰু এইটো ফিল্ম ক্ৰিটিচাইজ চাৰ্কল মানে ইটছ এ ভেৰি পপুলাৰ ফিল্ম ৱেবছাইট তথাপি লাষ্টত ৰাখিছো মই চ' এই তিনিটা চ'ৰ্চত একে ডিটো ষ্টৰীটো চবতে লিখা গৈছে চ' ইয়াত লিখিছে যে জ্যোতিপ্ৰসাদ মেড এ মেকশ্বিফ্ট ষ্টুডিঅ' called it Citrovan. Much later, the name Citrovan was picked up by this that. So soon Jyoti Prasad formed his film company Citralekha Movietone and made use of his family's money to hire the services of the well-known Faizi brothers to record the sound of the film. So Jyoti Prasad formed his film company Citralekha Movietone. So hoy Jyoti Prasad Agarwalai nijor paisa di movie khon banaise kintu na nije directly go informally dhali dise no he made a company by the name of Citralekha Movietone. And through this company, he invested the money in the company, and through that company, he made the movie. Ekata bostu yateও likha ase. Produced between 1933 and 35, Joymoti was released by Citralekha Movietone in 1935. Produced by Citralekha Movietone. Okay? Tasar yat likhise eketai bostu code goal. Yes. It was a concrete platform large in size with open air enclosure of bamboo mat and banana stem. It was the first open air studio established in India. They named the production company as the Citralekha Movietone. The studio equipped with laboratory and sound recording facility was inaugurated by Jyoti Prasad's father late Paramananda Agarwal in 1934. So all the news wire to national hoy amar Pragu bahut like you know acclaimed এটা চেনেল প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে দিটো 89 ইয়াৰ্ছ দেখা পাইছে নে 90 ইয়াৰ্ছতো ওলাইছে তেওঁলোকে 88 ইয়াৰ্ছতো ওলাইছে সো তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে জয়মতীৰ ওপৰত এটা ভাল আৰ্টিকেল ওলাই আছে এণ্ড দ্য সেম ষ্টৰী ইজ বিং ৰিটেন এভৰিৱেৰ যে যোনটো প্ৰডাকশ্যন হাউচ আছিলে যোনটো প্ৰডাকশ্যন হাউচ আমাৰ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই খুলিছিলে সেই প্ৰডাকশ্যন হাউচটোৰ নাম আছিলে চিত্ৰলেখা মুভিটন আৰু এইটো ওপৰত বেছ কৰি পেলাই মস্ত ডাঙৰ ভুল কৰিছিল ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমি গম পালো যে 1 is true সো এইটো নাই হোগা and etu ami gom palu ki 2 ba b ba c majote hobo first indian film to delve into realism to nohoy baru tar agot to film bonisile so ye bhi nahi hai so automatically the answer stands to be c okay chalo now so etu claim kori faida nai and there is no authentic source ki ye galat hai thik ase to thik hai ase APSC so question number 47 D very deep question etu ami porhua nai porhabo lagibo next time ami buronji bikhoy pohaisu kintu buronjir junu sub category ase etu ami pohua nai so APSC answer is D etu ami refute kora nai we found the source that it is actually D D ki hoy A1 B2 C3 D4 A1 B2 C3 D4 very simple bhalke mane like very simple iman simple ki it's hiding in plain sight তো এতিয়া 47 ৰ যোনটো কোৱেশ্চন হয় তাৰ আনসাৰটো ঠিকে আছে and I don't think there is need of any claim okay question number 48 তাৰ আনসাৰটো C আমি তাৰ বিষয়ে দুজনৰ বিষয়ে very clearly we have taught only so অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ যোনটো তেওঁ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী দেৱৰ যোনটো কোৱেশ্চন যোনটো কাৰণে সংৰক্ষিনী সভাও we could solve হেতুৰ পৰাই আৰু এটা কোৱেশ্চন will be able to solve this one আৰু এটোত স্বৰাজ পাৰ্টি প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল অসম ফ্ৰিডম মুভমেন্টৰ টাইমত এটো আমি দেখিছো যে তৰুণৰাম ফুকন দেৱ
তেওঁ স্বৰাজ পাৰ্টিৰ মেম্বাৰ আছিলে বুলি ইয়াত লিখিছো চ' আমাৰ ইয়াত তৰুণ ৰাম ফুকন তেওঁ স্বৰাজ পাৰ্টিৰ মেম্বাৰ C3 হলে এইটো বা এইটো হ'ব আৰু আমি এই কুৱেশ্যনটোতো পালো যে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীদেৱ তেওঁ সংৰক্ষিণী সভাৰ অসম জাতীয় মহাসভা অসম জাতীয় মহাসভা D4 আনফৰ্চুনেটলি দোনো হি সহি হে চ' নাও বাকীখিনি আমি জানিব লাগিব যে ৰোহিগ্নীকান্ত হাতী-বৰুৱা আৰু কৃষ্ণনাথ শৰ্মা তেওঁ ক'ৰ আছিলে তো আমি বহুত বিচাৰি বিচাৰি পালো যে এইটো মানে ৰোহিণীকান্ত বৰুৱা APCC জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিলে আৰু কৃষ্ণনাথ শৰ্মা তেওঁ আছিলে আছাম ব্ৰাঞ্চ অফ অল ইণ্ডিয়া স্পিনাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন অ'কে স্পিনাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন আনচাৰ ঠিকে আছে আনচাৰ ইজ ৰাইট দেৰ ইজ ন' নিড টু ক্লেইম Question number 50, again a difficult question because সব বস্তুটো মনত ৰাখা it is very difficult. যদি time and again you have come across the books, তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ মনত থাকিব পাৰা যায়. But এনেকে পঢ়িম বুলি পঢ়িবলে these are very difficult things to study. So grammatical notices of the Assamese language 1846, grammar of Assamese language 1839 or dictionary of in Assamese and English is 1867. So 1839, 46, 67. এনেকুৱা হ'ব লাগে the answer is D. Yes, the answer is all right. The answer is correct in APS. So এটা easy question number 51 শ্ৰী ভূমিৰ বিষয়ে সুধিছে তো মানে কিতনা হি টেষ্ট সিৰিজ আপোনালোকে চাব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স চাব so অলপ থোৰা ভেৰাইটি লেকে আগে this is our telegram channel য'ত আমি এটা বস্তু কৰো we gave a two reading points and paper বা to be read বুলি এটা বস্তু দিও য'ত আমি sentinel আৰু Assam Tribune ডেইলি নিউজবোৰ আপোনালোকক মেনশন কৰি দিও because we believe যে আপোনালোকে নিউজ পেপাৰ পঢ়িব লাগে নিউজ পেপাৰ এনালিসিস পঢ়িব নালাগে to sharpen your own mind so ইয়াতে আমি মেনশন কৰিছিলো decision to rename Karan শ্ৰীভূমি front pageৰ হেৰি আছিলে আৰু আমি জানিব লাগে যে শ্ৰী by default means মা লক্ষ্মী so answer is going to be A এটো ঠিকে আছিলে again Bathoism আমাৰ আসাম এসেনশিয়েলত পঢ়াইছিলে চেনিকাই মাই আসাম ফেকাল্টি তাইও এইটো বাথোইজম পঢ়াইছে আমাৰ যোনটো আসাম এসেনশিয়েল বোলা যোনটো মডিউল আছিলে quite popular আছিলে lot of people took আসাম এসেনশিয়েল যে মই বাৰে বাৰে কৈ থাকিছিলো যদি আপোনালোকৰ মনত আছে আসাম এসেনশিয়েলছ with the gap fillers যোনটো ধৰক অসম হিষ্ট্ৰী হওক আৰু অসম জিঅগ্ৰাফি হওক থেবু নহয় তাৰ মাজৰখিনি কালচাৰ ৰিলিজিয়ন এইবোৰ বস্তু আমি আসাম এসেনশিয়েলছত পঢ়িছিলো আসাম এসেনশিয়েলছত বাথোইজম পঢ়াইছে চেনিকাই ইয়াত বাথোইজমৰ বিষয়ে আহিছে কি what exactly is বাথোইজম হেতু আহিছে আৰু ইয়াত বাথোইজমত কি লিখা গৈছে যে promote religious conversion preserve encourage tourism all that integrate Bathouism practice into the mainstream Hindu ritual কিন্তু আনসারটো আছিলে preserve and acknowledge the traditional faith of Bodo community Bathouism মানে হেতুৱে it is the traditional religion or traditional faith of the Bodo community আনসারটো ঠিকে আছে APSC তাৰপিছত obviously it was expected যে ঝুময় বিনন্দিনীৰ ওপৰ question আহিবই হয় না এটোটো আমি জানিছিলো this is I think the most expected question of all যে ঝুময় বিনন্দিনীৰ ওপৰত question আহিবই আৰু এডভান্টেজ আসামৰ ওপৰত আহিব বুলিও আমি এক্সপেক্ট কৰিছিলো বিকশিত ভাৰতৰ ওপৰত আহিছে হেতুৰ লগত ৰিলেটেড কৰিব পাৰি কিন্তু এনেকে বাই ডিফল্ট এডভান্টেজ আসাম আহা নাই কিন্তু মেইনছত আহিব পাৰে সো ইয়াত ঝুময় বিনন্দিনী প্ৰশ্নটো সুধিছে যে টি গাৰ্ডেন মাইগ্ৰেটেড ফ্ৰম central India in this Jhumur originated from the southern ethno-linguistic group of Chotanagpur sung during Jhumur struggle often depicted this that play a vital role in the tea garden festival Tushu Puja Koram Puja so Tushu Puja Koram Puja দুইটা আমি individually পঢ়াই থৈছো যে Tushu Puja কাৰ Koram Puja কাৰ we taught that plus আমাৰ আসাম এসেনশিয়েলছত টেষ্ট সিৰিজত ইনফ্যাক্ট ঝুময়ৰ বিনন্দিনী বুলি আমি এটা উইথ ডিটেইলছ যে আমাৰ টি প্লান্টেশন আৰু টি এষ্টেটছৰ ওপৰত ডিটেইল দি পেলাই আমি এটা ইউটিউব ভিডিঅ' বনাইছো আপুনি গৈ পেলাই চাব তাতেও কমপ্লিট ডিটেইলছ হেভ বিন গিভেন দ্য আনসাৰ ইজ none of the above are not correct all of these are correct okay so answer ঠিকে আছে not to be claim নকৰিলেও হ'ব question number 54C which of the following is incorrect about Kaziranga so এইটো ইউটিউবতো আছে টেষ্ট সিৰিজতো আছে কাজিৰঙাটো এনেও সবে পঢ়িছে কাজিৰঙা কথা পঢ়িবই লাগিব কোৱেশ্চনটো কৈছে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইট হয় কোনটো ভুল সুধিছে ঠিক আছে home to the highest population of one horned rhinoceros হয় declared a tiger reserve in 2003 situated on the bank of Brahmaputra river lies between the Brahmaputra river and the Karbi river so এটোটো হয় it is true যে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইট হয় we know it which river the river Brahmaputra select the current flows through Kaziranga National Park also tributary also flows through Manas National Park and another tributary flows through Dihing Patkai so এটোৰ আনসাৰ দেখিলে আপোনালোকে গম পাব কি yes Brahmaputra does flow through the Kaziranga National Park and it is also ইয়াতে আমি লিখিছোই
about the home of Kiba, and second highest concentration harbors the highest density, and second highest density of rhino in Kaziranga. But density has second highest number of rhinos are there in Kaziranga. Okay, so etu ami Assam essentials etu poisu photo to diya nai aru. So 2 is also right, D is also right, A is also right, so answer leads it to be C. তাৰপিছত ই কেছে মিছ হৈ গয়া হমেं পতা নাহি, এইটো আমাৰ কতো নাই, বাট মানে চেণ্টিনেলৰ ডিজিটেল এডিশ্যনত এই নিউজটো আছে। আমি চেণ্টিনেলৰ প্ৰিণ্টেড এডিশ্যন চাই আছিলো, কিন্তু এতিয়া আমি চেণ্টিনেলৰ ডিজিটেল এডিশ্যনো চাব লাগিব। আপোনালোকেও চেণ্টিনেলৰ ডিজিটেল এডিশ্যন চাব, দুটা তিনিটা বস্তু আহিছে তাৰ পৰা। সো ইয়াৰ যোনটো হেৰি হয় 2025 ৰেয়াৰ মাৰ্বল কেট কোড স্পট কৰা গৈছে, তাত একদম বহুত ক্লিয়াৰলি লিখা আছে যে দিহিং পাটকাইত স্পট কৰা গৈছে। So, in a big boost to wildlife conservation, the marbled cat, Pardofelis marmorata, has been spotted by camera trap in Dihing Patkai National Park. So, answer is going to be Dihing Patkai. Sahi answer, nothing to be claimed. Okay, so claim number 2. Claim number 2. Ite all of claim or frequency to bahi jabo. Claim number 2. So, yat it all of open-ended question hoy. Moi more interpretation to diso. Apnalokor mote jodi kiba hoy, you are free to disagree. I am giving my version of it with my proofs that I found out, and I this is my opinion to you guys. So question would say in early 25, concerns across regarding declining pungency of the Bhut Jolokia chili in Assam, whether identified the main cause. Pratham kotha to what do you mean by pungency? Pungency mane spice to koma kotha koise. Aru you will be able to find out a lot of articles, bahut article ulaise in multiple papers, which have discussed how আমাৰ ভূত জলকীয়াটো এতিয়া একচুয়ালি ৰ্যাঙ্ক 1 নহয়, তাৰ আগত তিনটা গুছি গল ভূত জলকীয়াৰ ক্ষেত্ৰত। সো ইয়াত সুধিছে কি কাৰণে প্ৰাইমাৰী কজ কমিছে? ক্লাইমেট চেঞ্জ এফেক্টিং সইল, ওভাৰ ইউজ অফ ফাৰ্টিলাইজাৰ, ইন্ট্ৰোডাকশন অফ জেনেটিক্যালি মডিফাইড ভেৰিয়েন্টস এণ্ড পেষ্ট। আই থিংক আনসাৰটো তাত কি বা দিয়া আছে, বি দিয়া আছে নেকি, কিন্তু আনসাৰ শুড বি সি। So कैसे दिया ये मैंने, what are the claims? Actually तो आपने जब पेपर बिसारी बो जाए, you will find multiple papers, okay? बहुत किता आपने newspaper बाबो जो बस्तु तो लिखा है, but I have chosen the most authentic magazine concerning ecology. Down to earth जो किबा environment related कथा आहे, we consider it to be true. So यार लिखा है how Bhut Jolokia lost it's a full blown article. First sentence में लिखा है one of the hottest chilies went through a dip in its intense spices and price when its production spread and cross pollination began on a large scale. Cross pollination माने hybridization of कथा कैसे? Hybridization माने creating more hybrids of the same plant, जोंटू होय option C. Okay, genetically modified माने artificially होना genetically modified न होय. Genetically modified naturally होगा पड़े with the help of cross pollination. এইটো এটা পেপাৰ, এটা ৰিসাৰ্চ পেপাৰ হয়। এই ৰিসাৰ্চ পেপাৰটোত লিখা আছে হাউ পঞ্জেন্ট প্ৰিন্সিপল অফ ভূত জলকীয়া, কি why ভূত জলকীয়া ইজ so spicy। তাৰটোকে কৈছে আৰু ক্যাপচিন বুলি এটা লোকেলি ইন প্লাসেন্টা এণ্ড দ্য ফ্লেশ অফ দ্য চিলি ক্যাপচিন বুলি এটা কিবা আছে, এটা কম্পাউণ্ড আছে যোনটোৱে জ্বলাটো ক্ৰিয়েট কৰে। আৰু ইয়াত লিখিছেও যে এই জ্বলাটো ক্ৰিয়েট কৰা বা নকৰাটো ডিপেন্ড upon the genetic composition of the Bhut Jolokia. So যেহেতু spice is because of the genetic composition of Bhut Jolokia, যদি আমি cross pollinate কৰিছো তেতিয়াহলে genetic composition টো চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে the Bhut Jolokia heat has gone down বুলি মোৰ ফালৰ পৰা answer. So according to me the answer should be C rather than B. I guess B দিছে নেকি? চলো ये Soliga tribe তো ডাইরেক্ট আহিছে, people have commented about it on the 120 plus video, যে আমি কৈ দিছিলো যে prime minister has praised the Soliga tribe for their role, আৰু মই বহুত বাৰ কৈছো ক্লাছত যেতিয়া honorable PM or honorable CM যদি কিবা এটা কথা কয়, কিবা এটা কাম কৰে, that automatically becomes very important. So Soliga tribe for their role to increase the tiger population, BRT tiger reserve, Soliga के बारे में सीधा ही आया है, and we know only tribes of India somehow put quite a number of question आहे. So Soliga tribe inhabited the Bilgiri BRT মানে tiger reserve in Karnataka. The relationship with the tiger population is very important because of the conservation effort. So etu already PM praise koriye dise. The number of Soliga, this that answer is going to be C. Okay, ভুল to tick over this again. Oh, okay, not correct. So the answer is right. There's nothing to claim. Question number 59. Again, it's a direct question from our test series. আমি sovereign green bond কথা হদিছো, to sovereign green bond কথাই হদিছে। Straight. The fund will be issued for what? India issued its first sovereign green bond when? And green bond a part of India's strategy of net zero. That's obviously true. I think the answer is 1, 2, 3 now. And only private investors can subscribe. That is not true, Baro. So answer is going to be right. Okay.
আমি এটা লিখিছো the proceeds are going to be deployed in public sector project we help in reducing the carbon intensity and going to be the part of government borrowing and will be a debt on government of India. So ये तो है ही नहीं private investors to নহয়. So the answer is 1, 2 and 3. So answer is right, nothing to claim. क्वेश्चन नंबर 60A এইটো আমি ক্লাছৰুমত ডিটেইলছ में पढ़ा है हमने ডিটেইলছ পঢ়িছো এখানে আমাৰ নোটো দি দিছে কি ডিউৰিং দ্য ডিসকাশন অফ দ্য প্ৰবলেম কি অকল আমি ওয়ান হেলথ বা ওয়ান নেশন ওয়ান হেলথৰ নেশনাল ওয়ান হেলথ মিশনৰ কথাই কোৱা নাই আমি আমাৰ ইণ্ডিয়াই পাৰফৰ্ম কেনেকুৱা কৰিছে হলিষ্টিক্যালি হেতু ডিসকাস কৰিছো ইন ক্লাছৰুম ঠিক আছে সো আনসার ইজ এ because প্ৰথমটো it is not funded by India directly without any international হেৰি নহয় world bank পইচা আছে তাৰ ভিতৰত almost 70% of the times আমি যদি কিবা মিশন লওঁ বা কিবা ডাঙৰ হেৰি কৰো not 70 মানে keep it at 50-50 so তাত মানে external agency funding generally থাকে আৰু এইটোত আছে world bank funding so obviously 2 is not correct 2 is not correct হোৱাৰ লগে লগে B and হেৰি গল কাটা and India is the first country in Asia to adopt ये भी true नहीं है so answer is going to be 1 and 3 so answer is right nothing to claim okay this is claim number 3 this is claim number 3 no actually 4 etu hobo claim number 3 kaha gaya etu hobo claim number 3 etu hobo claim number 2 aro ei arambonit je number 2 number question aisilo that should be claim number 1 etia e-trike station er bikhoye question ahise আৰু e-trike station er bikhoye jonto question ahise again it has been made more complicated with the use of words like in February 2022 etu huda lage lage things have become complicated koise it is a safety initiative by FSSAI as of February 25 150 railway stations and 6 metro stations have been received certificate okay fine so number 1 is to true etu amar current affairs or CA module already ami pohaise ki e-trike station or kotha aru we knew that this is important so we specifically gave it a monthly magazine also in CA module so koise je it is certified by FSSAI etu 1 is true to buji palo number 2025 or eta ki hobo hetu upot hudise so this can be again claimed because tate likha ase je 150 plus 6 tar mane max 156 ধৰিছো আৰু problem to hol jodi apuni itia FSSAI মানে e-trike initiative or website to le jai uporte kiba ta beleg absurd number likha ase 218 ne 249 enoka kiba ta likha ase so please remember apuni sai ase in June 10th okay so bahut difference ahi gol aru hudise February 25 or kotha so jodi February loke ami sao if we look at it etu ako e-trike.gov ore heri hoy jodi ami February loke sao kaha gaya okay I think this okay February loke jodi ami sao so the 185 number should be there 150 plus 6 na to 156 hobo lagise to 185 ase so answer number statement number 2 is wrong so answer should be A okay that's what question number 62 eto to sobe pohaise viksit bharat to sobe pohaise it's like SDG agar vikasit bharat nahi padhaya to kya padhaya খালি এটাই ইয়াত নট কারেক্ট যোনটো হয় এটো মানে দেখিলে গম পোৱা এটা নট কারেক্ট যে এলিভেট ইন্ডিয়া টু বিকাম দ্য ওয়ার্ল্ডস থার্ড লার্জেস্ট ইকোনমি তেতিয়ালৈকে ঠিকে আছে within the next 5 years aiming for 1 trillion economy হেইখিনিতে অলপমান এবসার্ড হৈ গল আমি actually 30 trillion economy কৰা ট্রাই কৰি আছো so number 1 to automatically wrong হৈ গল that's empower youth women eto bar hoye isme to not true kiya hi hai implement strategies that is also true enhance administrative efficiency and transparency to ensure public service delivery so answer not correct bole jetia kobo jay all these 3 are correct eta is not correct which is question number A is question number A so next ami ahilo claim number 6 orle claim number 6 etu bahut lora asole question correctly korise etu claim hoboi lage question number 63 টেৰিফৰ ডেফিনিশ্যন সুধিছে আৰু টেৰিফৰ ডেফিনিশ্যনটো লৈ পেলাই কাফি কন্ট্ৰভাৰ্সি হৈছে আমাৰ APSC দি থৈছে ইট ইজ আ ট্যাক্স ইম্পোজ বাই কান্ট্ৰি অন গুডস ক্ৰসিং ইটস বৰ্ডাৰ কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি দিস ইজ আ এক্সাৰ্প্ট ফ্ৰম NCERT এটা NCERT এর ফটো হয় সো NCERT কৈছে টেৰিফ মে বি ইম্পোজ ফৰ আ ভ্যাৰাইটি অফ ৰিজনস ইনক্লুডিং দিস which can be levied either on physical unit example kiba per ton on value it's from subsidized low wage imports to boost domestic employment or to ease a deficit on the balance of payment apart from the renewal blah 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 so it will generally volume of trade and increase the price of the imported commodities to the consumer
তাৰপিছত এইটো মই অক্সফৰ্ড ইকনমিক্সৰ এডিশ্যনেল দি দিছো এইটো এনচিআৰটি ক্লাছ 11ৰ বুকত আছে হা দিছ ইজ ক্লাছ 11 কা বুক ফ্ৰম এনচিআৰটি আপোনালোকে www.sandpaper.guru গৈ পেলাই তাত বাহিৰতে আছে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলখিনি সেইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে ক্লাছ 11 টো এনচিআৰটি খনো তাতে আছে যোনটো আমাৰ অক্সফৰ্ড ইকনমিক্স হয় অক্সফৰ্ড ইকনমিক্সৰ তাতো মই চালোগে তাত লিখা আছে টেৰিফছ এণ্ড টেক্সেছ ইম্প'জ বাই গভৰ্ণমেণ্ট অন গুডছ এণ্ড চাৰ্ভিচেছ ইম্পৰ্টেড ফ্ৰম আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ চ' আনচাৰ শুড বি এ answer not it should not be b answer should be a আৰু হেতু আপোনালোকে ডিউ ক্লেম কৰি ল'ব পাৰে answer should be b okay done এটো repo rate easy question 64 answer c হয় rate of interest at which commercial banks borrow money from RBI short term তোমাৰ টেষ্ট সিৰিজতো আছে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সতো আছে ক্লাছৰুমতো আছে তো সবতে আছে okay So number 65 question is again a little bit debatable question হয় কাফি লৰাছলি হুদি আছে এটো কি হ'ব এটো কি নহব initially আমিও question তোৰ answer to বেলেগ দিছিলো but I think APSC is right in it যে কুম্মেলা যোনটো কথা লিখা আছে কুম্ভৰ কথাটো সবে পঢ়াইছে এটো আমি কারেন্ট এফেয়ার্স মডিউলত পঢ়াইছিলো CA 365 ত পঢ়াইছিলো এটো কুম্ভৰ কথা So number 2 and 3 to right hoye to ami paisu ki earliest Vedic pilgrimage or jono record ase hetu Rigveda Parishtita ase aru frequency of 12 years etu palo problem is with this je oldest recorded jono religious festival boli likhise hetu hoine nohoy Unfortunately, আমি এতিয়ালৈকে oldest শব্দটো কোনেও কোৱা দেখা নাই we have not seen the oldest part আমি PM তেওঁৰ যোনটো ভাষ্য আছে হেতু চেক কৰিলো তেওঁ তাতেও কোৱা নাই oldest তেওঁ সবে এটাই কথা কৈ আছে largest এইটো যোনটো আপোনাক মই এক্সেপ্ট দেখালো this is from the UNESCO website তেওঁলোকৰ তাত প্ৰতিটো য'ত representative list of the intangible cultures হেতে সবৰে অকমান তেওঁলোকে লিখি থৈছে So ইয়াত তেওঁলোকে লিখিছে যে Festival of the Sacred Picture is the largest peaceful congregation of pilgrims on earth during which the participants bathe or dip in a sacred river বাকিখিনি তেওঁলোকে আমাৰ নিজৰ নিজৰ কথাবোৰ কৈছে আৰু এলাহাবাদ উজ্জয়ন তাৰপিছত হৰিদ্বাৰ নাসিক every 4 years by rotation is attended by millions by irrespective of caste creed এইবোৰ সব লিখিছে আৰু তলত গলে আৰু আছিলে so I think যদি UNESCO এ নিজৰ ৱেবছাইটত অলৰেডি নিজৰটা থাকা Kumbh Mela, which is a representative list of jar already presence as in the list of cultural intangible heritage. Tajuri mentioned korna. I don't think that's true. So I don't think Kumbh Mein you have to take. Okay. So it was simple. I don't sobe pohai say this is ocean currents. Khali kotha to hol. Je ami ocean currents okal mains no hai prelims okana pohai silu and that is kiba. This is a part of test series and this is a part of normal classroom. Okay. Normal classroom or ami ocean currents pohai to ka. This is Nishan. Now, this is not something that we taught, honestly. Aru answer number B is a very factual question. APSC to B dit hoise, so we are okay with it. Answer is B. Ar B mane ki amar upper body doab canal to Jhelamot ase, aru Sarhin canal to ase Ravit. Number 68. Yat bahut often manhe miss kori ase je huda goise ki which of it is not correct. Okay, which of it is not correct. So it amar Assam map module or amar eta photo hai. Aru yat thike likise the APSC answer key is right whatever is not correct is one only which is not being tributary from west to east Sankosh Manas Puthimari Pagladia not in the correct order so answer is E etu claim koribo nalage মোৰ মতে so question number 69 D thike ase option is right so which of the following statement concerning Tinsukia district of Assam is or correct boli koise je easternmost district of Assam having surrounded by Arunachal Pradesh industrial district well known for coal oil and tea Dholahodia, which happens to be Brahmaputra River, it is constructed on the river Lohit, located in this district, and Magur Mapung Bill is also located in this district. So, I mean, Dholahodia Pijokata, Arata Jagat already Hudise, Edutami Bilor, Miss and Batch Hudisilu, that Maguri Motapung Bill is a part of Tinsukia, Bohamne Likha hua hai. So, number 4 junto hai, Jitia right hobo, Titiala A2 automatically bhul ho jay. So, D is the correct answer. Yes, it is the easternmost district. Yes, industrial district hoy ami jano Dholahodia one end of it is in Tinsukia that also we know and Maguri Motapung Bilor kotha to ami already pohaise so answer key is right so A2 bahut dorasole claim koribole bisarise this is the flood wala question okay a lot of people are trying to claim it Khali, I believe je APSC is right and this is an open-ended question. Open-ended question mane ki yak interpret koribo parim. Ta apuni eta dhone interpret koribo, moi eta dhone interpret korim. So sobe beleg dhone interpret koribo
পাৰে খালি প্ৰবলেমটো এইটো হ'ল যে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইন্টাৰপ্ৰেট কৰিলে আনসাৰটো বেলেগ বেলেগ ধৰণে ওলাই বাট আই এগ্ৰি উইথ এপিএসসি ইন দিস যদি আপুনি ইউ ডু নট এগ্ৰি উইথ এপিএসসি ইউ আৰ ফ্ৰী টু ক্লেইম সেইটোত আৰু মই ক'ব লগা একো নাই কিন্তু এনেকুৱা টাইপৰ বস্তুবিলাকত ডাইৰেক্ট অবভিয়াছলি আপুনি নেপায় so it is only going to be indirect আৰু আপুনি হেতু কেনেবাকে জাস্টিফাই কৰিবলৈ পাৰিব লাগিব so কি লিখিছো আমি ইয়াতে যে rising intensity of flood and damages in Assam are said to have the prime explanation water flow has become sudden and high induced by natural and anthropogenic factors as well and people have established settlements in low lying area two is right one is also right yate hudise both 1 and 2 are true that is true and inclusive to explain the causes of rising intensity that's true inclusive to explain the causes of rising intensity mane a duta reason use kori belai apuni complete picture to you can paint complete picture as to why flooding is happening flash floods are happening বা how high intensity floods are happening a duta topic include kori bela apni explain koribo pare boli koise আৰু এটুকে কৈছে কি টু এক্সপ্লেইন ইন্টেন্সিটি অফ ফ্লাড এট প্ৰেজেন্ট দ্য ষ্টেট অফ টেকনলজি এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট মানে এই দুটাৰ লগত ষ্টেট অফ টেকনলজি আৰু ডেভেলপমেণ্ট হলেহে আমি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিম বুলি কৈছে সো আনসাৰ আই থিংক ইজ সি ষ্টেট অফ টেকনলজি আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ কথা নহলেও উই উইল বি এবল টু এক্সপ্লেইন যে why sudden floods and all are happening the flood ওপৰত তো সভিনে কোৱেশ্চন দিয়া হয় আমিও দিছো So answer number 71 tsunami kotha koise impact of cyclone and tsunami unfortunately हमने दोनों ही पूछा था we have asked about cyclone we have asked about tsunami it is a part of our test series Puri said the impact of cyclone and tsunami can be reduced by preserving mangrove preserving a mountain preserving tropical zone is one of the easiest things preserving tropical deciduous in तीनों का आप क्या ही करोगे answer is A okay now ये को बात yes तो ठीक है दिसे APSC This is again a controversial question. This is a controversial question. Moyo initially যেতিয়া question to চাই আছিলো ভাবিছিলো কি claim পঢ়িব but then when I carefully saw মই বৰ claim or যোনটো ground হয় হেতু বৰ ভালকে দেখি নাপালো and যদি মই যি ভাবি আছো হেতু APSC ভাবিছে APSC has exceptional বহুত ভাল প্ৰশ্নটো কাটিছে So ইয়াত সুধিছে যে acclaimed writers on কোন হয় অৰূপ কুমাৰ দত্ত অৰূপজ্যোতি শইকীয়া সম্ৰাট চৌধুৰী which of them are acclaimed writers on the Brahmaputra এটো মোৰ I remember this because I have read two of them অৰূপ কুমাৰ দত্তৰো আমি the Brahmaputra খন পঢ়িছো braided river খনো মই পঢ়িছো so I straight away when I heard the question মই কলো কি it should be Brahmaputra instinctive but then a lot of people came up we also gave the answer to be D Kinda on careful observation, we found out the answer is not the answer should be A only. Why? Yat would say the common Brahmaputra hoine, common social history hoine, common tea plantation history hoy, ne geography hoy. Okay, this has been asked. Ki a guitar, kun guitar bostu, all three of them. Komrat Chaudhary Dev, Orubjyoti Saikia Dev, aru Orup Kumar Dotto Dev. Tinuta bostu jani bolai. It is first line to hoy by Orup Kumar Dotto Dev. আর সেকেন্ড লাইন টু হয় ভাই অরূপজ্যোতি শইকীয়া দে আর এই থার্ড লাইন টু হয় সম্রাট চৌধুৰী দে সো ব্ৰহ্মপুত্ৰ লিখিছে এখন মই পঢ়িছো তাৰপিছত সোশ্যাল হিষ্ট্ৰী কথা কৈছিলে ৰাইট সোশ্যাল হিষ্ট্ৰী লিখা নাই আৰু বুক থাকিব পাৰে মই ফেমাস বুক কিনৰ কথা কৈছো ফৰেষ্ট এণ্ড ইকলজিকেল হিষ্ট্ৰী সেঞ্চুৰী অফ প্ৰটেষ্ট এটো পেজেন্ট পলিটিক্স বুলি কৈছে তো সোশ্যাল হিষ্ট্ৰী বুলি ধৰিব পৰা যায় Modern Assam to modern Assam hol. Political history koise, itu social history boli dhoribo pari. Northeast India struggle or kotha likhise. But dujone he likhise, amar Orup Kumar Dotto Devor nai. Tar pisat koise geography, to etu geography likhise, etu geography likhise. Kintu yat mo geography dekha nai. To political history hoy. So, eta tea plantation etu likhise. Thengal Menor or Harry Upart or Kumarato Nebe likhise baki to Karuma tea plantation imanu bhalke dekha nai. So although on surface level it looks like the answer should be all of them, the answer should be A and APSC is right in that. So done the question. So question number etu মানে logical question হয়. Obviously আপনি মনত না ধরে রাখিব census or video census or আগদিনাখন exam আগদিনাখন আমি এটা PDF ও telegram দিছিল about census. So things are pretty simple in that the logic use কৰি পেলাই you should be able to answer. So question number 74 answer A di ase APSC যে Rongchapara and Zion recently কি কারণে famous হল বুলি কৈছে in the last decade so cleanest village কারণে Rongchapara cleanest হৈছিলে কিন্তু
25 plus age group population of Zion সব graduate হৈছিলে Rangsapara village faced catastrophe caused by flash flood and Zion was devastated by a landslide. So এইটোৱে answer যে চবতে এইটোৱে পোৱা যায় যে Rangsapara is the cleanest and Zion is the second cleanest village of the whole of Assam. আৰু Rangsapara cleanest to হয় ক'বাত ইনফৰ্মেল চৰ্চেছত ক'বাত ইনফৰ্মেল চৰ্চেছত মেনশ্যন আছে যে জায়নৰ গোটেই সকল ল'ৰা ছোৱালী লাইক এভৰিৱান হু ইজ 25 প্লাছ ইজ গ্ৰেজুৱেট কিন্তু এনেকুৱা একো সলিড গভৰ্ণমেণ্ট বা কোনো এনেকুৱা ফৰ্মেল নিউজ পেপাৰ এনেকে পোৱা নাই বাট ফেচবুক পোষ্টত আমি পাইছো so that will not be considered as a valid proof so number 2 and number 3 will be considered to be wrong and only option A is right so ঠিকই আছে my UPSC So Digboi upor aise ami Digboi upor hudisu chalo kya pucha je Assam is home to India's first oil refinery established in 1901 I think we all know about it so one is right aru ami je know about it ekane one to sobate dise APSC u jane ki ami we know about it there is a major oil producing district in Assam include Jorhat Dibrugarh but not Tinsukia so 2 is not correct so etu gol That's what could say Assam's oil field contributed to 50% of crude oil. That's not true because we are not even the largest producer. The largest producer is Bombay High. Second dot asu buthon 30% or 22% enuka 30% to teolukore asile tarpa olop kom ami asu. So 3 is also not correct. Thakile 4 and Oil India headquarters is in Duliajan and I think we already know about it. So number 1 and 4 are the correct answer. Thike question APSC. Question number 77 to desert or upor ahise and these are the ones second ami map module eta module rakhisu at specifically ami ebu bostu pohaisili so this is Nishan so pohaisei Gobi desert or code ase etu pohai hoise Kalahari taisot Patagonia ahanai baru Great Basin ebur ami pohaise so answer ya dia ase B which is correct Kalahari is present in Africa Desert Atacama is present in South America. Gobi is present in Asia. And Great Basin is present in North America. So answer is right. There's nothing to claim. Again, this is a part of YouTube marathon. Again, 8 to 50% wala tag lagi ase. This is a part of YouTube marathon. So please choose the channels also that you follow. Please choose the channels also that you follow. Ek lakta video di pele eta ha is not the point. Apne jodi sai. We do make videos, but hafte mein 2 baar ya 3 baar we make videos hardly. So marathons were an epic hit for all of us. তো তাৰে পৰা এটো বস্তু আইছিলে PDF টো আমি অলৰেডি সবকে ফ্ৰীতে দিয়ে দিছিলো যোনটো গ্ৰাছল্যান্ডৰ কথা হইছে Pampas Stepes Prairies Wells কোনটো কোট হয় আমি অলৰেডি লিখিলো যে prairies are a part of North America steppes are a part of Eurasia so answer is A and both are right মানে কিবা is right APSC is right okay chalo Question number 79 Paralympics or বিষয়টো পঢ়িবই লাগিব very very important and যদি জুনু আমাৰ current affairs or লছলে চাই আছে you must remember যে মই কৈছিলো যে Paralympics are even more important than Olympics এটো কৈছিলো and you saw this is true ইয়াতে হুদিছে এটো আমাৰ CA module তাৰ মানে হে black background or যোনটো মই আছিল তাৰে processed format টো লছলে পঢ়াব কাৰণে this is CA module আৰু এই CA module টোত আমি Paralympic Games or history kothao likhisu jonto pohile automatically etu paragot hoy yet koise which of the following statements about Paralympic game is not correct so medal tally kotha koise India made first appearance in Paralympic game kotha koise first Paralympic game was held in 1968 Paralympic motto is spirit in motion so ebur sob poar pisot answer yat dia ase C why because the first Paralympic was the first Paralympic was organized in 1960 not 1968 okay so etu whole bhul answer is right so etu thik ase APSC etu current affairs or hoy this is from monthly magazine India Trust Initiative etu to mane pretty common are etu ahise answer is A it's a bilateral initiative for recovery and processing critical minerals India Trust Initiative to help in giving a push to critical minerals to etu pohile hoy gol hoy So it is okay. Now question number 81C. Bharat Ratna awardee kun nohoy hudise. Kun hoy huda nai. Kun nohoy hudise. Which of the following is not a Bharat Ratna awardee of 2024? So 2024 paise kune eto ami already monthly magazine or jonai disu ki kune paise. LK Advani sir. Karpuri Thakur teo paise. Lalkrishna Abandebe paise. তাৰপিছত পমুলা পাৰ্থী ভেংকট নৰসিংহ ৰাওৱে পাইছে মানে PV নৰসিংহ ৰাও যিয়ে পাইছে আৰু চৌধুৰী চৰণ সিং যিয়ে পাইছে সো ইয়াত কাৰ নাম নাই
The answer actually LK Advani and Karpuri Thakur directly ইয়াত নাই এইটো কিবাটো Padma Subramaniam to directly নোহোৱা আমি গম পোৱা নাই because of this option but the answer is actually C ঠিকে আছে এইটো ক্লেইম কৰিব লাগে সো পিক স্কুলৰ কুৱেশ্যন আহিছে আমি এৰি ফাৰ্ষ্ট এৰি চিল্ক চেণ্টাৰ সেইটো পঢ়িছিলোগে বিটিআৰৰ কথা বাট পিক মিছনটো পঢ়া নহল এইটো আমি নেক্সট টাইমৰ পৰা উই উইল অলসো বি কেয়াৰফুল যে পিক স্কুলৰ সুধিছে কথা সুধিছে ফাৰ্ষ্ট পিক স্কুল অফ ইণ্ডিয়া ক'ত এষ্টাব্লিছ হৈছে টু এনহেন্স টেকনিকেল নো হাউ এণ্ড বায়'চিকিউৰিটি ফৰ দ্য পিক ফাৰ্মিং आंसर इज बोरलैंड टेरिटोरियल काउंसिल ओके सो बीएनएस का तो डायरेक्ट सवाल हैज कम फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज আমি জানিছিলো बीएनएस সুধিব বুলি ইটস ইম্পৰ্টেন্ট সো बीएनएस ৰ কিছুমান ফ্যাক্ট দিছে যে introduces new crimes like organized crime introduces community service as a punishment introduces new provision on sedition mob lynching or offenses আছে নেকি so ইয়াত আমি লিখিছো কি बीएनएस this that to key changes crime offenses against the body murder amendment this that এইবিলাক আৰু আছিলে অধেৰ বস্তু আছিলে ইয়াতো আমি sedation কুৱেশ্যনে ঘুৰিছো কি it removes the offense of sedation and answer C 1 and 3 কৈছে কি yes it does মানে eliminate the provision of it does eliminate the provision of sedition so answer is D all the statements are correct so APSC भी correct ही बोला Question number 85, the demarcation of defense industrial corridor. Like I said, this is my eco faculty's classroom notes. Second, iman design or likhe. The demarcation of any region to defense industrial corridor is achieve self-reliance in defense manufacturing. The two DICs exist, blah blah. Correct combination to kujibadi se. A to next slide or a combination to asile, but then it is becoming very late. Right now when I'm recording this is 2 a.m. I'm a little bit sleepy as well. Again, I'm all of shortcut mailu last or fale. So question number 85 answer B hoy. This is Uttar Pradesh, Tamil Nadu and Assam. Okay. Edu issue na. It's a simple question. Question number 86. 100th constitutional amendment ki hoy. Etur background to hudile it would have been difficult. Tothapiu polity je to more teacher our students will be able to see. So 100th constitution amendment tot amar junbur kiba asile junbur amar disputed territory asile hebur exchange korise আৰু হেতু আমাৰ ল্যান্ড বাউন্ডাৰী এগ্ৰিমেন্ট বুলি হ'ব আনসাৰ শুড বি 86 এ তো ঠিকে আছে এটো ঠিকে আছে তো পাৰিছে চাগে এটো ইমান টাফ নাছিলে দেখুৱাল সো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া হ্যাজ প্লেসড দ্য রাইট টু প্রাইভেসি আন্ডার which of the following article বুলি কৈছে তো ইয়াতো আমি right to privacy direct question সুধিছে in fact our question is a little bit more complicated than the one which has been asked by APSC আমি Putteswamy case and all that we have asked so answer should be article 21 creative interpretation of Supreme Court under article 21 and right to privacy descent answer is right so this is a class excerpt to class Chainika is teaching ki kiman seat bhitor kiman seat paisile congress e aru ami Bengal region separate ketia hoisile Bengal presidency pura এইটো ওপৰতো আমি প্ৰশ্ন দিছিলো তাতে ইয়াত আমি লিখিছো as a consequence of the partition of Bengal in 1905 Assam was tagged with the East Bengal to form the province of Eastern Bengal and Assam under lieutenant government তো ইয়াত সুধিছে কি legislative council of Eastern Bengal and Assam were initiated in 1905 that is true Assam assembly ওপৰতো আমি question সুধি থৈছো all four of them are actually true Baithalangso Aflong Bukajan Hauragat Difu assembly constituent fall under the autonomous district council Lok Sabha that is also true so all the four is right and APSC is also right question number 89 এই কুৱেশ্যনটো লৈ পেলাই দুজন মান ল'ৰা-ছোৱালীয়ে ক্লেইম কৰিছে মানে ক্লেইম মানে কি মোৰ ডাউটফুল কুৱেশ্যন বুলি তেওঁলোকে গুগল ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে also you might have seen যে APSC যোনবো correct question দিছে মই হেবুৰু কেটামান justify কৰিছো because people have asked me কি হেগিটা claim কৰিব পাৰিনে নোৱাৰি হেগিটাৰ কিবা source আছে নে নাই যেহেতু people have asked me so I am trying to help कि ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते okay so যোনটো হেৰি হয় কিবা হয় প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া কি কনস্টিটিউট কৰে নকৰে সুধিছে so নীতি আয়োগ obviously এটো আমাৰ লক্ষ্মীকান্তৰে অনলাইন হেৰিৰ পৰা আমি accept লৈছো so ইয়াত very clearly লিখা আছে যে নীতি আয়োগ কি মোদী government scrapped the 65 blah 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 and it must be noted that Niti Ayog like all of the planning commission was also created by an executive resolution of the government of India union cabinet okay so finance commission land commission on official languages UPSC direct constituted by the president Niti Ayog cabinet union cabinet can do it through a executive resolution so answer is C 1 3 and 4 is right and Niti Ayog is not ठीक है सर तो এইটো সিম্পলি है 90D फेडरलिज्म ওপৰত क्वेश्चन সুধিছে আপোনালোকে I hope you have studied your polity well যোনে polity ভালকে পঢ়িছে বহুত সিম্পল क्वेश्चन পাৰাই যা
Common feature of both Indian and American federalism কৈছে single citizenship America to central নহয়, so wrong, one is wrong. One is wrong বুলি কোৱাৰ লগে লগে answer নিকল ही जाता है. One কাটি দিয়ক answer is D. তো বাকি একো জানিব দৰকাৰে নাই. American federalism has two type of citizenship. এটা তেওঁলোকৰ provinces বা তেওঁলোকৰ যোনবোৰ state type হয় তেওঁলোকৰ নিজৰ citizenship আছে plus তেওঁলোকৰ দেশৰ citizenship আছে. So single citizenship is not true in American federalism. বাকি বিলাক চাবই নালাগে, four directly ওলাই যায়. We have already asked specific question on federalism. Okay, that you will be able to know. Okay. So again a simple question, DPSP ekita scoring question hi asile. DPSP to obviously sobe class ot pohai and take UCC kotha hudise. I don't think etu kuneo bhul korise. So question number 91 ot kuntu hoy UCC kuntu which of it is DPSP hudise etu UCC at 44 etu bikoy huda is right. Etu Gyandip is taking the classes about UCC and this is one of the questions that we asked about UCC. So 360-degree coverage we did of UCC. ठीक है, answer is nothing to be claimed. Okay, so this is a question that has to be claimed. Okay, ये claimable question है. So claimable question to we have 8. This is claim number 8. Okay, this is claim number 8. আৰু which of the following question to হয় to বহুত ল'ৰা ছোৱালী already ঠিক কৰিছে. Which of the following statement there is a constitutional requirement to have a minister in charge of the tribal welfare? Exact question we have asked. Exact question. ঠিক আছে, খালি আমি ঠিকে লিখিছো আৰু এপিএসসি ভুল কৰিছে যে আসাম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, হিমাচল প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা, ৰাজস্থান, বিহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, ওড়িশা তেওঁলোকে আনসাৰটো আই থিংক দি থৈছে সি, কিন্তু আনসাৰ ইজ অনলি লাইক ইউ নো কিবা ছত্তীশগড়, ওড়িশা এণ্ড মধ্যপ্ৰদেশ. ঠিকে কৈছো ন? 245. আনসাৰ ইজ 245. And a special resolution already ulaise. There should be a tribal welfare mantri in Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Orissa. Originally, this provision was applicable to Bihar, Madhya Pradesh and Orissa. And 94 Amendment Act of 2006 freed Bihar from the obligation of having a tribal welfare minister as there is no scheduled area in Bihar now. A2 heriu hoy. This is the Amendment Act 2006 hote. फ्री कर दिसे हेरिक फ्री कर दिसे हमार बिहार कि तुमको ट्राइबल मिनिस्टर रखने की कोई जरूरत नहीं है. सो ऑटोमेटिकली बिहार शुड बी कैंसिल. किंतु यदि बिहार तो कैंसिल कर दियो, देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल, कोनो वायबल ऑप्शन নাই. ओके, दिस इज वेरी इजी टू क्लियर. डन. Question number 93, answer to C. ठीक है ऐसे है तो जे which of the following states are the last one to get full status of माने statehood. So answer is Madhya Pradesh, sorry Arunachal Pradesh. Sikkim 22nd state হৈছিলে 1975. Arunachal Pradesh whole 1987. Targodi UT asile. Tripura, Manipur, Meghalaya Foundation Day celebrates in 1972 under the Assam Reorganization Act of 1971. So answer is Arunachal Pradesh. আৰু হেতু আই থিংক আপোনালোকে ৰাইটে কৰিছে, এপিএসসিও ৰাইটে দিছে. question number 94C, again a factual question, কিন্তু আই থিংক আপোনালোকে এটো পঢ়িছেই about articles. মই কৈয়ে থাকো একো বস্তু যদি মেমৰাইজ কৰিব নহয়ও articles কিটা more or less মেমৰাইজ কৰি ৰাখিব লাগিব. under which article a special provision is made for the state of Assam. এটো পঢ়াইছো আমি article. এটো this is Gyandip. এটো ক্লাছৰুমতে পঢ়াই আছিলে. আৰু article 371B 371B কথা ক্লিয়াৰলি পঢ়াইছো আমি. সো 94C আমি পঢ়াইছো, আহিছেও একো নাই. सो ज्ञानीपुर क्लास हुआ सो मैंने सोचा मैं भी अपना एक क्लास दे देती हूँ. सो आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट. टू रिव्यू जुरिसडिक्शन আমি পঢ়াইছো. দিস ইজ আ ক্র্যাশ কোর্স এক্সাম হয় কেনে मैंने बैठ के पढ़ाए हैं. ক্লাছৰুমত আপুনি মোক দেখিব থিয় হৈ পঢ়া, ক্র্যাশ কোর্সত মই বহি পঢ়াও. সো তাত আনসার হয় 137 एंड आंसर टू एपीएससी ठीक है दिसे. आई होप यू ऑल्सो हैव डन इट राइटली. सो उसमें कुछ क्लेम नहीं बनता है. सो আমাৰ মানে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ সকলৰ টাইম পিৰিয়ড মিলাব দিছিলে. अगेन a very APSC type of a question, very APSC type of a question. So ইয়াত ঠিকে আছে, there is nothing to claim. APSC answer B দিছে, so answer B এ হয়. and कहाँ चला गया, हाँ answer B এ হয়. so answer to A3 B4 C1 and D2 হয়. ইয়াত লিখি দিছো আমি. যেনেকৈ গোপীনাথ বৰদলৈদেৱৰ 26/1/1950 পৰা 26/8/1950. তাৰপিছত বিমলা প্ৰসাদ চলিহাদেৱৰ আগতেতো বিষ্ণুনাথ মেধি দেৱ আহিছে, তেওঁ 9/8/1950 to 27/12/1957. দেন বিমলা প্ৰসাদ চলিহাদেৱৰ 28/12/1957 to 6/11/1970. দেন ফাইনেলি মহেন্দ্ৰ মোহন চলিহাদেৱ 11/11/1970 to 31/1970. So the answer is B. Nothing to claim. 97C.
which of the following best explains why courts appoint an amicus curiae in criminal matters? এটো আমি initially ভাবিছিলো কি D হ'ব because amicus from amicability, but answer is not D, answer is C, correctly given. Amicus curiae, which translates to the court a neutral lawyer appointed by the court to assist in cases which require specific expertise. Also, key role hoy if the petition is received from the jail or any other criminal matter, if the accused is unrepresented, then an advocate is appointed by amicus curiae by the court to defend and argue case against the accused. So, to provide representation to the accused when they are underrepresented, this is the direct answer. So, amicus curiae to 97C hoy. अच्छा, this is a concept now. हेकने तारे को रखिबो लगाना है बड़ा multiple classes I did of rule of law. एटू foundation में बहुत बड़ा lecture we gave. So answer to यार D लिखा है 1, 2 and 4 because primacy of the right of individuals দিয়া নাই. কিছুমানে এটু বস্তু refute কৰি আছে যে এটু তো কিবা basic structure part হয় cannot be destroyed, and basic structure বলে judiciary start কৰিছে আৰু হেকাৰণে it is not a part of basic structure. I will like to explain you certain things যে যোনটো basic structure concept হয়, যোনটো basic structure as in matter হয়, হেতু by word to constitution at mention নাই. It is present in spirit, it is present in principle. By word কি mention আছে? By word mention আছে certain articles যোনে a principle of rule of law to preserve করে. There are some articles like 14, 15, 16 and so on যোনে stand করে for the spirit of rule of law. So যদি এনেকুৱা কিবা ইতিয়া ইয়াৰ কোৱেশ্চনটো হয় which of the above is applicable for the Indian system. So আমি ইতিয়া চাব লাগিব যে Indian systemত কি বস্তু এফেক্ট হয় কি বস্তু নহয়. Basically, fundamental rights are present to protect the rule of law, which is what the constitutional makers they wanted to have in India. Khali word gita ami place kora nai, but provisions were all according to rule of law. So junbur a fundamental right but is a prothom kotha. We all know that yes, they do protect the right of the citizen, but they are also qualified. They also qualify. Enuka nohai ki absolute right of the citizen, no one can question the right of the citizen, ekdam horbu pori, it's not like that. So yate je likhi se primacy of the right of the individual, this is not a factor of Indian rule of law, Indian version of rule of law. Amar junbur মানে facility আছে which is protecting the rule of law, they are qualified, they are restricted, that eta balance banai rakhise, primacy puli kori dia nai. Yes, rule of law is important, the right is also important, and it is also important when to take away the right, and take away the right of power to constitution ate present ase. So amar into law rule of law provision to ase hetu primacy of the individual rights of the individual nai, because those of things can be kiba amar restricted fundamental right, also cannot be destroyed. Of course আমার কনস্টিটিউশনত ইনগ্ৰেইন হৈ আছে কি কিবা লয় যদি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটক ভাইলেট কৰে তো অটোমেটিক্যালি ইট উইল বি ডিক্লেয়াৰ্ড নাল এণ্ড ভইড. সো এমেন্ড তো কৰিবই নোৱাৰে, বেসিক স্ট্ৰাকচাৰে প্ৰটেক্ট কৰি থৈছে. সো এমেন্ডেবিলিটি নাই অফ দ্য প্ৰসপেক্ট অফ ৰুল অফ ল, বিকজ যদি আমি ৰুল অফ লৰ যোনবোৰ প্ৰভিজন হয় সেইটো এমেন্ড কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে দ্য হোল বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ উইল ফল অফ এণ্ড তেতিয়া ৰুল অফ ল নেথাকিব. সো ৰুল অফ ল কেনট বি এমেন্ডেড ইন ইণ্ডিয়ান ফৰ্ম অফ দ্য কনচেপ্ট অফ ইট. সো এইটো ঠিকে আছে. এইটোতো জানিছিলে আপোনালোকে 4 টো কাৰণে কনফিউজন হৈ আছিল, এইটো 1 to 4 হয়. এইটো আপোনালোকে যদি কোবাৰ পৰা কিবা বিচাৰে ইউ ক্যান ক্লেইম, বাট देयर इज अ 99.99% श्योरिटी যে এই ক্লেইম नहीं कटेगा. প্লাস আপোনালোকৰ কোনো এনেকুৱা ডাইৰেক্টলি লিখা নেপাব, বিকজ দিস ইজ এন এপ্লাইড কোৱেশ্চন, আ কোৱেশ্চন वेयर यू हैव टू यूज योर माइंड. ओके, सो आंसर ठीक है, ইয়াতে একো প্ৰবলেম নাই. Rostos model এইটো একচুয়ালি অনেস্টলি কব গলে মই যেতিয়া নিজৰ ইউপিএসসি জিওগ্ৰাফি অপশনাল লিখিছিলো তেতিয়া মই Rostos model পঢ়িছিলো, তেতিয়া কাৰণে মোৰ মনত আছে. तो Rostos model of economics देखो कितना सारा चीजें आया. तो Rostos model of economics और Kippendi's classic stages of economic growth in 1960. তো তেওঁ এইটো গ্ৰাফো বনাই থৈ গৈছে কি হাউ এক্স্যাক্টলি দ্য গ্ৰোথ ইজ সাপোজ টু হ্যাপেন. যে প্ৰথমে ট্ৰেডিশনাল সোসাইটি হ'ব, তাৰপিছত প্ৰি কন্ডিশনস হ'ব টু টেক অফ, তাৰপিছত টেক অফ কন্ডিশন হ'ব, ড্ৰাইভ টু মেচুৰিটি হ'ব, এজ অফ হাই কনজাম্পশন মাছ, যোনটো আমি 5 স্টেজছত ইয়াত দি থৈছো. তো আনসাৰ ইজ সি, এটো আৰু ক্লেইম নেলাগে. ওকে, সো ফাইনালি আনসাৰ নম্বৰ 100 এইটোতো ক্লেইম নালাগে. ইয়াতে বায়োফিউলৰ কথা লিখিছে, আমিও বায়োফিউলৰ কথা, বায়োগ্যাস, বায়ো এলপিজি এইবিলাকৰ কথা অলৰেডি সুধিয়ে থৈছো, বায়োফিউল ইন আদাৰ ওয়ার্ডস. So question সুধিছে কি offer a viable alternative towards environmentally friendly. Do we understand that? Which of the following statement regarding biofuel to meet the energy demand are correct বুলি সুধিছে. আৰু ইয়াত সব ফাৰ্স্ট জেনাৰেশন বায়োফিউলৰ কথা সুধিছে. ওকে, ফাৰ্স্ট জেনাৰেশন বায়োফিউল মানে আমি যোনবোৰ ইটেবলস দি বনোৱা যোনবোৰ বায়োফিউল হয়,
সেই ইটেবল দি বনোৱা বায়োফুয়েল বিলাকৰ যোনটো মানে ইট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন অফ বায়োফুয়েল আৰু তাত প্ৰাইমেৰী কিছুমান প্ৰব্লেম আছে যে প্ৰথমটো যিহেতু ইটেবল দি বনোৱা হয় ধৰক গ্ৰেইনছ দি বনোৱা হয় বা কিবা পচা ফ্ৰুটে দি বনোৱা হয় নল দেট সেইটো এটা ফুড চিকিউৰিটি থ্ৰেটেন কৰিব বুলি এটা বহুত ডাঙৰ ক্ৰিটিচিজম আছে দেট উই নো চ' ওৱান ইজ ট্ৰু ওৱান ট্ৰু হোৱাৰ লগে লগে ইয়ে নেই হে production of the first generation biofuel is not environment friendly hetu in a way is not wrong because jodi ami mane basically we want to produce the items jor pora biofuel bonise besi amak grains laga hoise besi amak apple laga hoise tetiale obviously ami over exploit korim so it's not good for environment concern regarding biofuel the extensive cultivation of plant for extracting biofuel may increase etu bostui moi koi asilu ei matro so this is also right and biofuel production will lead to large amount of toxic metal waste and ye nahi hai this is not correct so answer is A and APSC is right so some questions I left in the middle because there were some changes that I wanted to do in the content of it so last or fale ekeloge club hoye ase 49 55 aru question number 76 ha question number 76 last of la club hoye ase aru eta question club hoise question number 83 so ei saita ami ekeloge pohilo I have clubbed it towards the end together. So question number 49 jundu hoy. Hey, question number 49 too. It was about the Buddhism in Assam. Ami Buddhism in Assam pohaisu, yes. But Buddhism in Assam or iman basic details or ami pohwa nai. So jundu Buddhism existed in Assam before the visit of UN Sang Buli koise that is true. It was a question or disu test series that we came to know. Also, আমি source পাইছো যে according to a tradition the oldest shrine in Hajo was a great chaitya. এটো আমি ইয়াতে already পাইছো we got this যে ইয়াতে আমি লিখি থৈছো যে Nagarjuna another leader of Mahayana Buddhism is said to have created a chaitya in Hajo around 1st or 2nd century. Some scholars believe it to be chaitya converted to a Hindu temple. So এটো বস্তু বুঝি পাইছে যে 1 is right 4 is right. Okay. So 1 আৰু 4 right বুলি কলে এটো বল and the options do not resolve themselves a lot এই দুটাৰ বহুত বেছি ক্লিয়াৰ আমি এভিডেন্স এতিয়ালৈকে পোৱা নাই so I will not be able to be in a position to comment whether এই দুটা যোনটো কিটা টপিক দিছে about Dithika and about Ashwabhava এইটো 100% true হয় নাই আমি তাক support কৰিব পাৰিম না challenge কৰিব পাৰিম এই দুটাৰ যোনকিটা ৰিসোৰ্স হয় লাইক যোনকিটা আমাৰ সোৰ্স হয় হেতু we are not sure about আমি যোনকিটা সোর্স পাইছো they are not official so hey official source to bina এই দুটা অপশনটোৰ ওপৰত আমি কমেন্ট দিব নোৱাৰিম সো জেনাৰেলি তাৰ মানে আমি হেতু ক্লেইমো কৰিব নোৱাৰিম বা চ্যালেঞ্জো কৰিব নোৱাৰিম সো sandpaper is going with the answer of APSC যে the answer is A all four of them are right okay now this is something that you can claim okay this is one of the claim questions etu moi ako ratipua this part of the video is shot in the morning etu olop change koribole moi palu because I found new evidence of it question 2 asile je February 2025 a significant conservation milestone was achieved so junto catch hoy about February 25 February 25 enuka ki ami achieve korilolu about greater adjacent store je ami hetu like you know it's a very big achievement for us hetu hudise in short amar APSC answer dise the stock population increased from 450 to 1800 আৰু এটুক লৈ পেলাই কাফি ডিবেট হৈছে আমি এডুকেশন ষ্টকৰ কথা পঢ়াইছো বিকজ আমি জানিছিলো কি এডুকেশন ষ্টকৰ কথা আহিব তাতে পূৰ্ণিমা নিবি বাইদেউ এৱাৰ্ড পাইছে ইম্পৰ্টেন্ট তাতে এডুকেশন ষ্টকৰ কন্ডিশনো ইমপ্ৰুভ হৈছে সো ইটস অবভিয়াস যে এডুকেশন গ্ৰেড ষ্টকৰ কথা আহিব 120 প্লাস ভিডিওটো আমি কৈছো কিন্তু কথাটো হল এতিয়া আনসাৰ হয় কোনটো when I searched Juakali when I searched I gave that the answer was this my first A to dilu but then I went further and got two articles okay both of them are from February 2025 and moi agor jonbur sai asilo they were also news articles so yate duitate eta bahut clear bostu likhise etu part etu to likhise etu kotha aru etu duitate eketai bostu likhise je at the time only about 450 greater adjutant stock remained in the region. Hub News is international. Okay. Hub News is international. And why is it important? Because Purnima Devi Baidu international award paisile. Hekane ei news keta February ahisile. So at the time, only 450 greater adjutant stock remained in the region. Thanks to Burman's tireless work, their numbers in Assam have surged past 1800, leading to the IUCN to reclassify the species from endangered to rare threatened in 2023.
ইয়াতেও একেটাই বস্তু লিখিছে ইন 2023 এট দ্য টাইম দাদা একেটাই বস্তু আই থিংক মেঘালয় এক্সপ্ৰেছে ইয়াৰ পৰা ইনস্পিৰেশ্যন লৈছে ভাইচ ভাৰ্চা হ'ব পাৰে হাব নেটৱৰ্কেও মেঘালয় এক্সপ্ৰেছৰ পৰা ল'ব পাৰে কিন্তু দুইটাই একেটাই কথা লিখিছে কি ইট গট চেঞ্জড ইন 2023 আৰু কৈছে যিহেতু 1800 পাষ্ট হৈ গ'ল এজ দ্য নাম্বাৰ অফ এডুকেশ্যন গ্ৰেট এডুকেশ্যন ষ্টকছ ৱেন পাছ 1800 সেইকাৰণে দ্য স্পিচিজ ৱাজ ৰিমুভ ফ্ৰম দ্য এনডেঞ্জাৰ্ড লিষ্ট এণ্ড ইট ৱাজ পুট টু নিয়াৰ থ্ৰেটেন চ' কথাটো হ'ল কি এই 1800 পাষ্ট হোৱাটো 2023 হোৱা বুলি কৈ আছে কিন্তু আমাকতো সুধি আছে ফেব্ৰুৱাৰী 2025 কি হ'ব চ' দ্য অপশ্যন ইজ নট ডি এইটো নহয় বাৰু দ্য অপশ্যন ইজ ভেৰি আনচিয়ৰ answer is unsure we don't know what answer can it be কিন্তু যেতিয়া when answer is unsure then we can always put it to claim যে এইটো নহয় তেতিয়াহলে কি হ'ব so 2023 1800 passed হৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াই endangered পৰা near threatened লৈ পঠাই দিছিলে so ঠিক আছে we will consider কি এইটো হৈছিলে কিন্তু এইটো হৈছিলে 2023 তেতিয়াহলে তো এই অপশনটোৰ লগত মিল নাখাব then what so সেইকাৰণে you can claim question number 55 but এই question number 55 to আমি unsure option বুলি click কৰিব লাগিব যে the answer doesn't exist in the options okay এটো হ'ল okay question number 76 question number 76 oru answer ot gondogol ase you can claim the question this is another claim question that you can put this is another claim so I think we have put a total number of 8 to 9 claims in the video eto apuni cross check kori lobo with your answer because 8 to 9 claim is a great game changer যদি এনেকুৱা হৈছে কি আপোনাৰ গুটে 8টা to 9টা ক্লেইমে আপুনি পাব লাগে and আপুনি পাই যায় then imagine the number of marks that is going to increase so this is a game changer and you have to take the opportunity to claim your answers so answer number 76 ki I think 76 or d dit hoisile answer to niki I think so kintu answer to ki hoy let us see I think d dit hoisile moi etia as I'm heri moi potokke recall koribo para nai so A2 website okay this is where we got this PDF file jo 2011 census or according belek district and town or amar population bu dia ase okay so kunbai I saw in comment sections where people were saying je town or kotha hudise district or kotha nohoy right town or kotha hudise district or kotha nohoy so ami municipal board guitar comparison kori yet sao Dibrugarhat highest hoy so Dibrugarh will be rank 1 মানে ডিসেন্ডিং অর্ডার কৈছে যেহেতু তার পিছত নেক্সট আহে তিনসুকিয়া সো নেক্সট র্যাঙ্ক উইল বি তিনসুকিয়া তার পিছত নেক্সট র্যাঙ্ক আহিছে যোৰহাট তার পিছত নেক্সট র্যাঙ্ক আহিছে তেজপুৰ আনসার দিয়া আছে ডি কিন্তু আনসার শুড বি সি এটো আপোনালোকে ক্লেম কৰি লব যে আনসার শুড বি সি আৰু এই পিডিএফ টো মই পঠাই দিম আই উইল সেন্ড ইট ইন দ্য টেলিগ্রাম গ্ৰুপ আপোনালোকে আৰামছে এটো ক্লেমত লগাই দিব পাৰে ওকে so etu question number 83 etu very simple question and interesting question as well kyunki accidental prime minister to sake sobore monote thake aru Shashi Tharoor ji paradoxical prime minister o likhisile to amar accidental prime minister kun Dr. Manmohan Singh etu to gome paisa ami C3 C1 etu to ami gome paisa je C1 boli kole etu aru etu option hoy jay aru amar jonto paradoxical prime minister hoy to Narendra Modi ji karone likhise D4 so answer is 83D so Narasimha Rao ji karne the man who remade India IK Gujral ji karne matters of discussion Manmohan Singh ji accidental PM and Narendra hoise Narendra Modi ji paradoxical PM so egita asile extra ke di thwa question eto majar pa uthai pela moi separately heri korisu so last of all leke sai lobo now let's go to the most awaited thing the cutoff so generally I have a good record of cutoff and cutoff or ki hoy bahut besi ami graphs and bahut besi mathematics use nokori pelai dibole jao because it is not possible je we will get the actual poll we will get the actual poll of all 57000 students eto hobo nware kunbai assumed marks eta dibo pare kunbai claim or agor marks dibo kunbai claim or pisot marks dibo kunbai galat claim or marks dibo so student hokolor pora feedback eta ami loisu to have a overall idea je hoy ki ase so initially before claim moi jeta potoke paper kon saisilu and provided je we have less than 300 posts my initial reaction was ki 75 to 80 enuka type thakibo niki unreserved karone this was my initial reaction
তাৰপিছত যেতিয়া হেৰি চালো 9টা ক্লেইম মানেতো 18 মাৰ্কছৰ ইনক্ৰিমেণ্ট 18 মাৰ্কছৰ ইনক্ৰিমেণ্ট অবভিয়াছলি গোটেই 18 মাৰ্কছৰ চবেই নাপায় বাট অভাৰঅল কিবা না কিবা ইনক্ৰিমেণ্টটো মানুহবিলাকৰ হ'বই চ' নাও Sandpaper Academy's official claim is that official cutoff is between 82 to 86 after claim okay 82 to 86 after claim অলদো দুটা তিনিটা অপেন এণ্ডেড কুৱেশ্যন আছে বাট কিছুমান বহুত ষ্ট্ৰেইট কুৱেশ্যন আছে যেনেকৈ আপোনাৰ এই মিউনিচিপালিটি পপুলেশ্যনটো হওক তাৰপিছত আপোনাৰ কস্তুৰী ৰংগন কমিটিটো হওক এইবোৰ কিছুমান বস্তুবোৰ বহুত ষ্ট্ৰেইট গলত হৈ আছে চ' সেইবোৰ বস্তু পাই গ'লে আপোনাৰ 6-7 মাৰ্কছৰ আৰামছে 6-8 মাৰ্কছৰ আৰামছে চেঞ্জ এটা আহি যায় চ' আফটাৰ ক্লেইম উই থিংক যে ইফ ইউ আৰ গেটিং বিটুইন 82 to 86 আনৰিজাৰ্ভড বাকী কেটেগৰী সকলে হেনেকেই ইয়াৰ পৰা কমাই কমাই পেলাই আপোনালোকে গৈ থাকিব কি কিমান কিমান মাৰ্কছ আপোনালোকৰ হিষ্টৰিকেলি কমিছে চ' হেনেকে হেনেকে কমাই আহিব এণ্ড ইফ ইউ আৰ এন আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেট এণ্ড 82 to 86 আপোনালোকৰ আহিছে আফটাৰ ক্লেইম তেতিয়াহ'লে আই থিংক ইউ শুড ষ্টাৰ্ট প্ৰিপেয়াৰিং এণ্ড ইউ শুড নট ৱেইট ফৰ এনিথিং এলছ তাৰ বাহিৰেও এতিয়া যেতিয়া 82 to 86 মই কৈছো কিন্তু অবভিয়াছলি তাৰ ওচৰ পাছৰ থাকিব যোৱাবাৰ আই ছেড 92 96 নে 95 হৈছিল আই থিংক দ্য কাট অফ চ' অলপ অলপ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব পাৰে বাট আৱাৰ অপিনিয়ন ইজ দ্যাট আনৰিজাৰ্ভড কাট অফ উইল বি ফ্ৰম 82 to 86 ঠিক আছে ओके देन सो आई विल सी यू इन द मेंस अनाउंसमेंट रात को 10 बजे से वीडियो किया था मॉर्निंग 9 बज गया इट्स गोइंग ऑन ओनली आई होप देयर विल बी नो मोर चेंजेस इन व्हाट वी डू see the complete video and like you know ekdam take opportunity of the claims that we have given okay and join our telegram channel for the sources I will see you for the mains announcement and you know number one credible team ka number one credible mentorship I think there is nowhere else to join other than Sandpaper so I'll see you in the academy very soon thank you so much